بسم اللہ۔ اس سے پہلے ہم الذی کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں، جس کا میننگ ہے جو۔ الذی مینس جو، تو الذی والے اور موصوف اور صفت والے ایکسرسائز کے 20 سے زیادہ سینٹنسز اور ان سینٹنسز کی اس طرح مشق کرائی گئی ہے کہ آپ کا دل بولے گا کہ عربی سیکھنا کتنا آسان ہے۔ یہاں پہ fill in the blank in each of the following sentences with the adjective given in brackets، یعنی بریکٹس میں ایڈجیکٹو ہے اور جملہ ہے اور جملے میں خالی جگہ ہے، اس خالی جگہ میں ایڈجیکٹو کو بھرنا ہے۔ کیسے بھرنا ہے؟ ایڈ الف لام if necessary، یعنی اگر ایڈجیکٹو میں الف لام کی ضرورت ہے تو الف لام لگائیں گے، اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں لگائیں گے۔ جیسے این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ این المدرس، تو این کے بعد المدرس ناؤن ہے، اس پہ الف لام ہے۔ اب بریکٹ میں یہ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، اور صفت بغیر الف لام کے ہے، تو کیا کہا گیا ہے کہ صفت پہ الف لام لگائیں گے اگر ضرورت ہے۔ تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موصوف پہ اگر الف لام ہو تو صفت پہ بھی الف لام، تو المدرس یہاں موصوف اور جدیدن صفت ہے تو جدیدن پہ الف لام لگا دیں گے۔ کیسے بولیں گے؟ این المدرس الجدید۔ التاجر فی السوق، تاجر بازار میں ہے، لیکن ہمیں کہنا ہے بڑا تاجر بازار میں ہے۔ اور کبیرون یہاں پہ دیکھیں یہ صفت ہے اور التاجر موصوف ہے، تاجر پہ الف لام ہے تو کبیرون پہ کیا ہوگا؟ الف لام۔ اسی طرح آگے یہاں انا طالب، میں طالب علم ہوں، لیکن کہنا ہے میں پرانا طالب علم ہوں، تو کیسے کہیں گے؟ انا طالب قدیم، کیوں؟ کیونکہ طالبٌ بغیر الف لام کے ہے، تو قدیمٌ جو صفت ہے اس پہ الف لام نہیں لائیں گے۔ جلس الطالب خلف محمد، یہاں دیکھیں جدیدن ہے، تو جلس الطالب، طالب کے بعد خالی جگہ ہے، وہاں پہ جدیدن کو لگانا ہے، تو جدیدن پہ الف لام نہیں ہے، اور الطالب طالب پہ الف لام ہے، تو موصوف طالب ہے تو موصوف پہ الف لام ہے تو جدیدن پہ بھی الف لام ہوں گے۔ جلس الطالب الجدید خلف محمد، یہاں پہ من الولد الذی خرج من الفصل، وہ لڑکا جو کلاس سے نکلا کون ہے؟ لڑکے کے تعلق سے طویل صفت اگر لگائیں تو لمبا لڑکا، تو من الولد، الولد تو ولد موصوف ہے اس پہ الف لام ہے تو طویل اس پہ بھی الف لام ہوں گے۔ عمار ولد، عمار ایک لڑکا ہے لیکن ہمیں کہنا ہے چھوٹا لڑکا ہے، ناٹا ہے۔ عمار ولد قصیر، تو قصیر پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ ولدن پہ جو موصوف ہے اس پہ الف لام نہیں ہے۔ فیصل طبیب، فیصل نام ہے، فیصل ڈاکٹر ہے، لیکن ہمیں کہنا ہے کہ مشہور ڈاکٹر ہے، تو کیسے کہیں گے؟ فیصل طبیب شہیر، شہیر صفت ہے اس پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ طبیب جو موصوف ہے اس پہ الف لام نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں لمن ھذا السریر، یہ بیڈ کس کے لیے ہے؟ مکسور، تو بیڈ کے تعلق سے ہے کہ ٹوٹا ہوا بیڈ، مکسورون یہ صفت ہے اور کہاں لگانا ہے؟ السریر کے بعد، تو السریرو پہ الف لام ہے تو مکسورون المکسور ہو جائے گا۔ لمن ھذا السریر المکسور۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے، تو قلم یہاں پہ موصوف ہے اس پہ الف لام نہیں ہے تو مکسورون پہ الف لام نہیں آئے گا۔ این السکین، سکین پہ دیکھیں یہ موصوف ہے، الف لام ہے تو حاد نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ این السکین الحاد۔
लिमन हाज़िही सय्यारतु जमीलतुन, तो अस्सय्यारतु तो अल जमीलतु, लिमन हाज़िही सय्यारतुल जमीलतु। इक़रा, रीड यानी आप पढ़िए। अत्तालिबुल लज़ी खरज मिनल फ़स्लिल आना मिन इंडोनेशिया। अत्तालिबुल लज़ी, ओ तालिब इल्म, अत्तालिबु माने तालिब इल्म, अल्लज़ी जो, खरज मिनल फ़स्ल क्लास से निकला, अल आना अभी, मिन इंडोनेशिया इंडोनेशिया से। तो अत्तालिबुल लज़ी, ओ हम वह बढ़ाते हैं, वो तालिब इल्म जो क्लास से अभी निकला इंडोनेशिया से या का, मिन का माना आप का भी कर सकते हैं, इंडोनेशिया का है। वो तालिब इल्म जो क्लास से निकला अभी इंडोनेशिया का है। यहाँ पे देखें अल किताबुल लज़ी अलल मकतब, अल किताबुल लज़ी वो किताब जो, अलल मकतब टेबल पे है, लिल मुदर्रिसी मुदर्रिस के लिए है। अस्सरीरुल लज़ी वो बेड जो, फ़ी गुरफ़त खालिदिन खालिद के कमरे में है, मकसूरुन टूटा हुआ है। यहाँ लेमन हाज़ल कलमुल जमीलु, यहाँ पे मौसूफ सिफत लेमन मीन्स किसके लिए, लेमन ये खाने वाला नहीं है, लेमन ये सवाल करने के लिए है, लेमन किसके लिए, हाज़ल कलमुल जमीलु यह खूबसूरत कलम, अल्लज़ी जो, अलल मकतब टेबल पे है, लेमन किसके लिए, तो ये खूबसूरत कलम जो टेबल पे है किसके लिए है या किसका है। अल बैतुल कबीरु बड़ा घर, तो वो बड़ा घर, अल्लज़ी जो, फ़ी ज़ालिका शारिअ उस गली में है, फ़ी में, ज़ालिका शारिअ वह गली, तो वह गली में है, ये अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे करना है, ज़ालिका का मीनिंग उस गली में, फ़ी ज़ालिका शारिअ उस गली में, लिल वज़ीरी वज़ीर के लिए है, मिनिस्टर के लिए। तो अल बैतुल कबीरुल लज़ी वो बड़ा घर जो, फ़ी ज़ालिका शारिअ उस गली में है, लिल वज़ीर मिनिस्टर के लिए है या मिनिस्टर का है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है और इसी एग्ज़ाम्पल की रोशनी में आपको बहुत सारे जुमले बनाना है। अल किताबुल लज़ी अलल कुर्सी, वो किताब जो कुर्सी पे है, सगीरुन छोटी है। तो ये पैटर्न है, ये नमूना है, इसी नमूना पे आपको बहुत सारे जुमले बनाना है। जैसे अल किताब यहाँ नाउन है तो किताब की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लज़ी को रखना है, और अल्लज़ी का काम क्या होता है, दो जुमलों को आपस में जोड़ना, या अल्लज़ी से पहले जुमला ना हो या एक वर्ड हो, जैसे अल किताब एक वर्ड है और अल्लज़ी के बाद देखें एक वर्ड से ज़्यादा है, अला है, अल कुर्सी है, सगीरुन है, तो अल्लज़ी जो है बीच में आता है, उससे पहले कुछ होगा और उसके बाद भी होगा। तो अल किताब की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। अला हरफ़े जर है तो हरफ़े जर अला की जगह पे आप दूसरा हरफ़े जर रख सकते हैं, जैसे फ़ी अल कुर्सी है तो कुर्सी की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं। सगीरुन है तो यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे, जैसे अल किताबुल लज़ी अलल कुर्सी कबीरुन, सगीरुन की जगह पे हमने कबीरुन कर दिया, तो मीनिंग क्या, ऊपर क्या होगा, मतलब कि वो किताब जो कुर्सी पे है छोटी है, यहाँ पे वो किताब जो कुर्सी पे है बड़ी है। इसी तरह कबीरुन, सगीरुन की जगह पे कबीरुन, कबीरुन की जगह पे जदीदुन मैंने कर दिया। अल किताबुल लज़ी अलल कुर्सी जदीदुन, वो किताब जो कुर्सी पे है नई है। आप कदीमुन भी रख सकते हैं, जैसे अल किताबुल लज़ी अलल कुर्सी कदीमुन, वो किताब जो कुर्सी पे है पुरानी है। इसी जैसे अल वलदु, तो अल किताबों की जगह पे हमने अल वलदु कर दिया, और अल लज़ी के बाद आला था तो हमने फ़ी कर दिया, और कुर्सी की जगह पे अल बैत कर दिया, और सगीरुन की जगह पे मुअज़्ज़िनुन कर दिया। अल वलदुल लज़ी वो लड़का जो, फ़िल बैती घर में है, मुअज़्ज़िनुन मुअज़्ज़िन है। इसी तरह अल वलद की जगह पे अर रजुल रख दिया, और अल्लज़ी के बाद फ़ी है, फ़ी को रखा अल मस्जिद, बैत की जगह पे मस्जिद, और मुअज़्ज़िन की जगह पे इमाम। तो तर्जमा क्या होगा, वो मर्द जो मस्जिद में है इमाम है।
تو اس طرح سے آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں.